Mejuah-juah membantah kerina selamat wari minggu. Minggu enda ilayani kita arah BP Klasis Pematang Siantar. Si babai GBKP Runggun Tebing Tinggi Nari. Alumake liturgi model sada. Entah pe kitab liturgi buku sindekah. Entah pe warna simbiring. Sejadi tema Yesus mempelau setan. Perpulungan mari ras kita tedis si puji Tuhan arah kitab endendenta nomor 363 ayat sada ras 2 ibabai solngiderta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Anggoi tehndu kata si peseh di bata mankala Israel. Berita semeriah karena perdamaian arah Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan sir kuasa nandangi kerina sinasalit. Perbahan Rasul 10 ayat 36. Tupung tedis dengar kita si puji Tuhan ibas kitab Nendenta nomor 171 bagi pemena rasi pelimakan sindekan. Yesus Kristus, Yesus
Marilah si begiken kata di bata, sincidahkan dosa manusia. Lalit ICP bujur ilebe-lebe di bata, lalit ICP si pentar, lalit ICP ndarami di bata. Krina manusia ngonilah ibas di bata nari, krina iang go macik, lalit ICP erban simuli sada pelang. Kalah-kalah na desken lubang kubur si talang nipu ia ludilahna. Jana ibas biberna nari darat kata-kata desken bisa nipe sirbansa kalak mate. Babahna dem alu sumpah pagit. Nahena pedas ngayak-ngayak dengan munuh kalak. Gedang-gedang dalan si bentasina. Ibahanna kecedan dengan kesusahan. La pernah idalalina dalan perdamen. Bagai pela di Athena kemalangan man di bata. Palaskan kata di bata enda, ibrekan kesempatan man bantah skala-skala guna rukur karena dosa, ras kesalahanta, paksa tenang si benaken. Marilah siakukan dosa-dosa anta ilebe-lebe di bata. O Tuhan di bata, Bapa kami sini surga. Ngaku kami maka kami kalak perdosa si papa. Bagi biri-biri singgolalar megati kami ibabai sura-sura kami saja. Lanai megi sorandu. Megati lanai ibahan kami bagi arusna. Jana rusur-rusur ibahan kami langen na atendu. Lanai nari patut kami igelari anakndu. Tapi kita perkuah atendu, maka labo atendu kami bene ibas dosa, tapi gelah jera dengan geluh, eme surah-surandu. Arkiteken Yesus anak biri-biri di bata, singgo nasabkan dosa doni, maka reh kami mindo alu mengis-ngis, gelah ia lemikam dosa kami, dengan ipegegehikam kami alu kesahandu si badia. Salui kata dendai aluras kita rendai bas kitab dendenta nomor 436 bagi pemena ras peduakan sindekan.
Andu Muhammad asabancina tedes kita krina perpulungan. Marilah sibegikan kata dibata karena pengami dosa. Selaku persurun dibata aku nehken kata naman bandu. Krina kam singakuken dosa-dosandu. Sangap kala adi salah nanggoi sasap. Dosa nanggoi yalemi. Sangap manusia adila itak-taki jahwe dosa naman bana. Jana ibas ukurna pe lalit penipu. Amin. Salui kata endandai. Aluras kita rendai bas kitab dendenta nomor 300 siwah plusada bagin sebelumna ras peduakan kari sindekan. Perpulungan banci kam kundul. Marilah sebegin kata dibata siman ogenken ibas minggu enda. Sini buat ibas sada Samuel 16 ayat 14 seh 20 telu. Sada Samuel 16 ayat 14 seh 20 telu. Bagenda nina kata Tuhan. Daud ibas istana Saul. Saul unggoi tadingken kesah Tuhan. Jana isuru Tuhan kesah si jahat nakiti ia. Nina suruh-suruhan naman bana. Iteh kami maka kesah si jahat si isuru dibata. Sangan nakiti kam. Maka raja perintahkan dulah man kami suruh-suruhan du enda. Gela idarami kami kalak si beluh. Ngkuit kulcapi. Adireh kenca kesah si jahat banci ikwitna minter kulcapina. Maka malam ka akap ndu mulihken. Iperintahkan sau man bana krina. Darami man bangku kalak si beluh ngkuit kulcapi. Jenari baba ngadap man bangku. Sekala ibas suruh-suruhna nari ngerana nina. Isai i Betlehem nari. Lit sekala anakna si beluh kal ngkuit kulcapi. Ia peskala simbisa. Jana mejile rupana ngasup perang. Jana seh kelebeluh na ngerana Tuhan ras ia. Maka isur Saul piga kalak persuruhan. Ndai Isai guna nehken katana nina. Suruhlah Daud anak ndusir makan biri-biri ndahi aku. Isuru Isai minter Daud ndai Saul.
isuruh nape Daud maba sada kambing muda, sada keledai guna maba roti, rasada guci ibahan ibas kuling-kuling nari, dem isin lau anggur, reh Daud ndahi Saul, janah jadi me ia sekala suruh-suruhna, sekel ate Saul ngena manbana. Maka ipilina Daud jadi singanting senjatana, kenca bagai itenahkan Saul berita man isainina, ngena ateku Daud, maka pelepas ia tading ijenda, jadi suruh-surunku, mulai jenari, adira kenca si jahat isuruh dibatan dari Saul, minter ibuat Daud kulcapi, jenari ikuitna, maka laus kesah si jahat ernahangna akapna, janah malam ia mulihkan. Sejena katenda, ketuahan kalak semigikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna, haleluya. Mari si pesikap pusuh ras prokurenta, si pindo lebih gegeh man Tuhan di bata guna kita dengkeken katana, artoto kita. Terpujilah gelar du okam Tuhan di bata, Bapa si meganjangna, sing kuasai krina isi donenda, si mada kuasa kegeluhan kami krina anak-anak du Tuhan. Bapa sin surga, ibas Pak Senda, tuh kami ngatakan bujur mambandu Tuhan. Arkiteken lias ras perkuahaten du Bapa, si tetap nemani ras ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ibas Pak Senda Bapa, ngoka kami pulung ibas tengah-tengah jabu kami sekala Bapa. Lako kami bersikap guna degehken karena kataan du Bapa. Maka alu meturukur kami mindo mambandu Tuhan, gelahna kuasa kesandu si badia, rehku tengah-tengah kami krina anak-anak du Bapa. Berikan du kepentaran laku ngangkai karena surah-surah anduman kami krina anak-anak du. Terlebih pe kemahan du sinahkan karena kataan du Tuhan. Urapin du ia, dengan ajarin du ia Bapa. Gelahna kata sisah kena tu tangkas, ia loken krina ngon perpulungan du. Ngerana dengan Tuhan, sebab reh kami bas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibata si sehman banta, ibas wari minggu si badi enda, ibuat ibas kitab Markus 5 ayat sada 10. Mari si buka pustaka si badianta, Markus 5 ayat sada 10. Iogekan kami man banta krina. Ipepalem Yesus sekala si setanen, seh mekala ndai ile pardano Galilea, daerah kala Geraseni. Nusur kenca Yesus iprahu nari, mintereh sekala jelma ikuburan nari. Sireh setanen, jana ringan ikuburan-kuburan. Nggo piga-piga kali igariken tanna ras nahena alu rante besi, tapi iceda kena ras iretapina rante Perbanseh kel gegehna, ise pelangasup nangkap ia. Suari ras berngi iar dalan-dalan i kuburan, ras kudas uru-uru, nderkuh-nderkuh ia, jana item temina bana alu batu. Kenca idahna Yesus idauh-dauh nari, kiam ia dahi Yesus, jana isembahna. Alu sora megang nderkuh ia nina, o Yesus anak dibata si meganjang, kugatendu aku ibahandu, ibas gelar dibata kupindo man maka olah aku isiksandu. Ikatakan na bagenda sebab megati iperintahkan Yesus membana, setan lauslah ibas ia nari. Maka isungkun Yesus ia nina, ise gelardu, erjawab ia, gelarku si meribu-ribu sabab enterem kami. Alu mesek-sek ipindo setan-setan man Yesus, gelah olah ia iplaus ibas daerah nari. Terjeng jenda kata enda. Salom mejojuah man bandu krina perpulungan ijape kamringan i sebelang-belang klasis pematang siantarenda. Ibas Pak Senda tetap kita
ngejapkan liasar perkuahate Tuhan. Jana meriah ukurta banci dengar kita iba suara senda enda ersembah muji gelar Tuhan di bata. Kekelengni Tuhan tema siseh man banta iba suari minggu senda enda Yesus empelaus setan. Topik percapakan ta wari enda topik siseh kel nembekna ate setan. Engkai sebab nasi gargari mebiak-biakna kai takina uga cara kerjana kai pantang tawarna iseganina rasi debanna. Semaka sidat cara nalukan kuasa si setan ibas geluhta. Enda labo kita cikura karena si setan sebab banci arah media ibadah online tenda ia ninggel-ninggelkan kita. Ibas pustaka si badiang gue singatkan maka perlu kita megermet nandangi pendahin setan. Sebab bekas pendahin nasa hadape lali si menghuli asa genduari. Arkiteken nginget ras pergemetkan pengkebet si setan enda. Maka ibas khotbah tas kalenda erlajar kita kuga ndatken tangkalna gelahna kita ngasup empelaus setan Kekelengan Tuhan kata dibata ibas prikop khotbah ta nuriken karena Yesus ija sekenca ia i daerah Geraseni rahma sekala si setanen. Arah peristiwa enda teridah bukti Yesus erkuasa naluken setan. Si pemena bukti na teridah reaksi kalak si setane tupung reh Yesus. Minter ia kiam si setane. Idahina Yesus jana isembahna. Artinya Yesus ngasup mengendalikan kalak si setane. Sebab biasana kalak si setane lah terkendalikan kalak. Ngo piga-piga kali igarikan tanah ras nahena alu rantai besi. Tapi iceda kena ras iretapina rantai Tapi sanga Yesus reh minter idahina janah isembahna patuh ia man Yesus. Si peduakan buktina Yesus kuasa sanga isungkun Yesus gelar kalak si setane maka ijawab gelarna si meribu-ribu sabab nak enterem jumlahna. Ibas bahasa Indonesia igelari legion penggelaran pasukan tentara si buena lebih kurang 6.000 prajurit. Artinya si meribu-ribu setan si sedekah enda ngkuasai kalak Gerasani. Sangana ia dapi Yesus setan labu sekala. Tapi ribuan setan. Maka wajar adina enterem kalak lah ngasup nangkap kalak si setane. Tapi ibas diri Yesus tetap teridah kuasa guna ngadapi si setane. Si petelukan buktina ibas ayat 10 telu kalak si setan mindo man Yesus gelana ola iplaus ibas daerah nari. Tapi ipindona gelabanci mengketi rarasan babi. Artinya Yesus lit otoritas entapi kuasa ibas dirina. Jana setane labo ngasup erban kaipe adina la iizinkan Yesus. Bukti si pempatkan ibas ayat pitu lit pengakuan kalak si setane. Iturikan ibas ayat pitu endanai. Oh Yesus anak dibata si meganjang. Kuga atendu aku ibahandu. Mindo setan dai gelan ola isakiti. Artinya setan pendai nandai Yesus anak dibata si meganjang. Alu kata si deban kuasa Yesus. Nau nganjangan asangkan kuasa-kuasa si deban. Semaka setan pembiar man Yesus. Senina dengan turang kekelengan ni Tuhan Yesus. Berbagai-bagai cara setan guna mengketi dengan kuasai kegelunta.
Maka perlu si tengeti, sebab surah-surah daging banci bangsa manusia dabuh kubas kuasa setan. Umpamana ugaglah na banci usaha lancar, lit mindo penglaris ibas iar binaga, lit denga ertambar man guru si basu, lit denga si pengejapan maka pinakit ne kiteken kena incuk entape itama-tama kala. Sebab perlu singet maka ibas kala si mindo man kuasa kegelapan, si lalit si gratis. Ibas ada paksia pagi pasti ipindona kai singgondube ibrekena entah pe ipindona tumbalna. Maka dalanna arbansa katawari pak setan atan bengket ku ia kedungen na ulih kalak singgelu ibas kuasa kegelapan lalit ketenangan geluh. La banci konsentrasi ibas iar toto ras megiken kata dibata rusur ia kayamen sang megiken khotbah rusur tunduh tupung iar toto la merincuh ia guna ngikuti PJJ, guna ngikuti PA bagepe ibas ngikuti kebaktian minggu. Tentuna enda perlu artina kita si tengeti krina ibas taki paci iblis enda setan enda ndai. Kekelengan Tuhan kalak si langgit ndalankan kata dibata enda petridah ibas pungogen tandai kuga kegeluhan si Saul ibas ia landalankan kai si perintahkan Tuhan di bata semaka ia ikuasai roh si jahat. Tapi berbeda si idah kita arah kegeluhan si Daud kala si terbukti ia tetap ernaleman Tuhan si rembak rusuras Tuhan semaka idemi kuasa Tuhan dirina janah alu talentana ngasup ia memainkan kulit sapi semaka ia pengasup empelaus roh si jahat ibas diri Saul nari. Artinya ije labo kulit sapi esir kuasa lang tapi kegeluhan Daud si rusur ia rembak ras Tuhan tetap ia ernaleman Tuhan semaka ia pe ngasup memainkan kulit sapi ngasup yang pelaus setan sinakiti kegeluhan Saul. Perpulungan sini kelengi Tuhan minggu enda iglari minggu kuasa di bata menang nandangi kuasa kegelapan. Lit lagu sekolah minggu si sairna ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya ku menang. Artinya randen enang ingatkan kita gelahna si perembakanlah diri inta tetap man Yesus, maka kita menang lawan kuasa kegelapan. Sebabna kuasa kegelapan bagi turikan ibas sada Petrus 5 ayat 8 bagi sada singa si ngaung darami si manjerngemna. Maka ijena perlu kita renalem man kuasa di bata. Adi ibas pengogenta prikop khotbahta Markus 5 ayat 8 nina. Ibas gelar Yesus man bana setan lauslah ibas ia nari. Setan pembiar ibas gelar Tuhan Yesus. Adina Yesus gelar Tuhan Yesus ipakekan guna amplau setan. Setan mbiar ia. Maka ibas yenda lit sada kai iturikan Martin Luther sekala tokoh bapa gereja. Rende
kita ngombiar setan nina. Ya. Maksud nanden rohani. Maka ulah lagu perkolong-kolong ngenca siapal. Enda lagu si rusur endeken kapras tongging. Si sadang rusur aku kujuma nande tigan. Adi bagenge kita si hafal. Tentu labu kita ngasuk nalukan kuasa setane. Entah pe lagu mecek pusuh, kata wari pe mecek pusuh kita. Lagu gereja pe perlu si geluhkan ibas kegeluhan tenda, si ingat terlebih ibas masa-masa pandemi covid enda. Melalakal pergumulan talatih kita rukur. Enda meperlu artinya kita tetap semangat ibas kegeluhan tenda. Si ingat lagu dan rohani. Si mereka kriahan ukur man banta. Semaka kai pe perbebente enggosi endesken man Tuhan di bata. Semaka talu kuasa kegelepene, talu kuasa setane. Ena mekata di bata si banci ipeseh kami Tuhan si masu-masu kita krina. Amin. Ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa sini surga, ngatakan bujur kami membantu Tuhan. Arah katandu singgo dekeken kami bas wari minggu sesenda enda. Ngingetkan kami krina anak-anak du Bapa. Gelahna kami pe tetap arnalem man Tuhan di bata. Te kami Bapa ibas kuasaan du Bapa. Ngasup kam nalukan krina kuasa-kuasa si jahat, kuasa si setan Bapa. Maka amin dia melalape tawaran-tawaran si berikan setan. Tapi tu kami Bapa si krina maba kebenen Tuhan. Maka tetap Tuhan kami arah katandu endai persengeti bahwa kuasa Tuhan kuasa ibas kegeluhan kalak si tek man Yesus. Enam pertoton kami Bapa, reh kami ertoto ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alu Muhammad asa bancina mari tedis kita krina. Marilah ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa ras ingan idonienda. Ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa. Sila sibar kuasana. Sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si ngudang nanari. Si sok liaman terlar si Maria. Sing nanami kini seransangan pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakulkan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluarikan go keke ibas si matenari. Nangki ku surga. Perkundulna arah kemun di bata Bapa. Silar sibar kuasana. Jenari reme ia pagi. Ngeranakan singlo rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia. Janalik sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pangain dosa, kingen kula, kegelun serasa lalap. Amin. Perpulungan bancikam kundul. Genduari berikan kesempatan membantar sikap guna ngedeskan persembahan pengatakan bujur mandi bata. Ibas kita sikap ngedeskan persembahan ta, sibegikan kata di bata karena persembahan. Kalak sim persembahan pengatakan bujur, ia ngesim pehaga kap aku. Janaman kalak si perdan lar pandangan. Kucidahkan kesangapan nibata. Mazmur 50 ayat 23. Tupung kita ngendeskan persembahan ta. Ras kita rende. Ibas kitab ndendenta. Nomor 450. Ibabai organis ras songlerta. Kami membantu
Sepak sana kita toto karena persembahan rasa patah, pemenai berikan lebih kesempatan membantar toto secara pribadi, pers pribadi, kaisi jadi sura-sura, entah pe pergumulan si hadapi kita, pertoton si benaken. Si persada totonta. Ngatakan bujur kami membantu Tuhan ibas keleng atendu, si tetap nemani dengan ngarak-ngarak kegeluhan kami Bapa. Semaka kami pe tetap ngalokan krian ukur, bagi pe kesehatan ras kejojuhan kubas tengah-tengah kegeluhan kami. Sada bagin ibas buatan kami lit Bapa ngu persembahkan kami membantu. Alokan du Bapa persembahan kami enda bagi bau si merim lebendu. Janah tambahin du gegeh pengertian ras pasu-pasu du Bapa. Gelah ngasup na kami ngejapkan bagi belina perkuat Tuhan kubas tengah-tengah kegeluhan kami. Artoto kami Bapa karena usaha pencarian pendahin krina ngon perpulungan du i sebelang-belang klasis matang siantara enda berikan du rezeki simpar Bapa. Bagi pe pasu-pasundu krina kesehatan na gelah tetap sehat ras jojuah krina ngon perpulungan du ibas klasis pematang siantar enda pe Tuhan. Artoto kami Bapa karena anak-anak kami sisangan abas proses pendidikan subuh ibas sekolah bagi perkuliahan tetap ajarin du ia Bapa gelah tutus atena erlajar khususnya amin gia erlajar secara jarak jauh pe Tuhan tetap berikan du semangat diin keren ukur Bapa bagi masa depan na kesuksesan na Tuhan mereka si terbaik Bapa. Artotoka kami Bapa karena BP klasis pematang siantar pe Tuhan gelah tetap berikan du kinerja dan arih Bapa laku tetap ngasup ngepkep krina runggun-runggun seklasis pematang siantar enda rikut pe Tuhan si masu-masu krina lembaga-lembaga kategorial i seklasis pematang siantar enda subuh Moria Mambre Permata KKR Saitun pe Tuhan pasu-pasundu Bapa gelah na tetap ia ngasup ndahikan dahin pelayanan i sebelang-belang klasis pematang siantar enda rikut pe ras pendeta pertua diaken emeritus pe Tuhan tetap iar giah-giah Bapa lakon dahikan dahin pelayanan i tengah-tengah gerejandu Bapa bagi PBPMR Tuhan tetap si masu-masu gelah tetap ia pentar bijaksana pe Tuhan ibas dahikan dahin pelayanan i tengah-tengah rungguna masing-masing pe Tuhan. Artotoka kami Bapa karena pemerintahan kami pusat seku daerah Bapa bagi satuan tugas sing menangani COVID pe Tuhan tetap Tuhan si masu-masu gelah pentar dengan berhikmat ia ibas menangani pandemi COVID-19 siwah enda Bapa khususnya vaksin pe Tuhan gelah pedas itemukan bagi pe banci ia loken krina masyarakat i tengah-tengah doni enda pe Tuhan Bapa bagi pertoton kami enda Tuhan iba bosienda krina alamin dosa siban kami sebab kami ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami amin. Asa bancina mari tedis kita krina perpulungan si puji Tuhan sekal nari ibas tap denenta nomor 300 siwah ayat si pemena ras si peduakan kari sindekan.
Gundari marilah sebelaskan prototon Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehmin kinyerajandu, sehlah min pratendu, ibas dunienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris nda enda, alami salah kami, bagi nyalmi kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kam kap si mada kinyerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Mulih lalu dame ras menjojuah, alokan pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikaul di bata kam, siang ayo di batar senal saliba bondu, jana melias atena ngenen kam, itatap di bata kukam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Jojua, selamat hari Minggu, salam sehat, man Banta Krina.